Olá, bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom dia a todas e todos. Um prazer, um privilégio estar com vocês aqui no nosso último dia do nosso quarto seminário internacional de consonalismo digital. Como vocês sabem, é uma atuação em rede da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, do IDP em Brasília, da Universidade de Granada. Temos a satisfação de compartilhar a coordenação desse evento com o professor Francisco Balaguer Calejon, professor Ingo Sarlet. Temos também aí o apoio da Cátedra Jean Monnet, do Centro de Estudos Germânicos, especialmente da Fundação Peter Hebble, com suas atividades em Brasília e em Granada, que o professor Guilherme Pupi é um dos coordenadores da Fundação Peter Hebble em Brasília, e o professor Balaguer leva a fundação, dirige e atua na fundação em Granada. Então é uma grande satisfação. Como vocês puderam ver, durante os 4 dias anteriores, tivemos muitas discussões, né, sobre os temas de direito constitucional, digital, constitucionalismo digital, regulamentação dessa nova realidade, com professoras e professores do Brasil e da Europa, a partir de diversas perspectivas, seja da administração pública, seja da academia, em perspectivas levando em consideração também a experiência e a atuação do judiciário. Acredito que foi um evento bastante proveitoso e, como já dissemos, essa rede de pesquisa e de estudos já está finalizando o edital para que os mestrandos, mestrandas, doutorandos e doutorandas possam, caso tenham possibilidade e interesse, fazer um curso de avançado acerca do constitucionalismo digital, a segunda edição desse curso na cidade de Granada, com professores e professoras da Espanha, do Brasil, de maneira presencial, né, podendo também fazer pesquisa na Fundação Peter Hebble. Isso será já em final de janeiro de 2024. Temos aí um curso sobre inteligência artificial generativa que será para maio, e diversas outras atividades. Então, agradeço a todos que participaram. Hoje teremos 2 grandes palestras, o professor Giovanni De Gregório, professor Augusto Aguilar, que vão nos brindar aí com essa palestra, essas 2 palestras de encerramento, que serão, como todas as outras foram, mas serão extremamente relevantes para essas discussões. Passo a palavra ao professor Francisco Balaguer Calejon, que esteve conosco, está sempre conosco, felizmente, nessas atividades. Professor Balaguer, a palavra é sua. Muito obrigado, Hilton. Muito obrigado ao IDP. Muito obrigado aos coorganizadores, a Hilton, a Ingo, e também aos palestrantes e ao público que participou no seminário. Eu acho que temos um seminário muito interessante, com nível muito elevado do ponto de vista do constitucionalismo digital. São as pessoas que estão a trabalhar mais intensamente, com mais interesse nas questões do constitucionalismo digital. E toda a semana foi muito bom, e agora, o último dia, fica o melhor, porque eu conheço os palestrantes, e gostaria de dizer que são, para fechar os seminários, são as pessoas mais indicadas para falar hoje. Então, muito obrigado a todos. Esperamos a aqueles que queiram participar nos outros seminários que estamos a organizar em Granada, presenciais e virtuais, e também o seminário, eu acho muito interessante, em maio próximo, sobre inteligência artificial generativa, o ChatGPT, e todos os problemas em relação à inteligência artificial generativa. E continuamos a pesquisar e a trabalhar para procurar desenvolver uma aproximação constitucional aos problemas do mundo digital. Muito obrigado. Ótimo. Bom, Professor Ingo, por favor. é a minha vez. Então, bom dia a todas e todos, né? Uma satisfação, né, que possamos aqui em conjunto todos, né, aqui acompanhado do professor Hilton, Robert Filho, também do querido amigo professor Balaguer, né, de Granada, né, encerrar com chave de ouro esse quarto seminário de constitucionalismo digital. Cumprimentar aqui o professor Guilherme, né, que é um grande amigo, parceiro nosso, que está conduzindo, digamos assim, o painel, né, agora dessa sexta-feira, os nossos palestrantes, né, ilustres, né, que nos honra aqui
com a sua participação, o professor Giovanni de Gregório, né, da Católica de Lisboa, o professor Augusto Aguilar, também já um querido amigo de longa data, né, e como disse o professor Balaguer, não podíamos encerrar melhor, evento que foi magnífico, né, e que esperamos possamos repetir ano que vem, né, mantendo essa mesma qualidade. Tá? Agradecer também a todos que têm participado do seminário. Nós temos um público médio muito bom, que varia entre 150 e 200 pessoas. Né? Significa que está dando certo, estamos atingindo também os nossos objetivos. Também agradecer muitíssimo aos que nos têm acompanhado aqui fielmente, né, nesses dias todos. Né? E desejar agora, né, todos, especialmente o nosso Guilherme, o nosso muito obrigado, né? Um excelente último dia. Maravilha, muito obrigado, professor Guilherme Pupi. Obrigado por aceitar o convite e a palavra é sua para a presidência. Obrigado. Obrigado, Wilton. Bom dia a todas e todos. Bom dia em especial ao Wilton, professor Ingo, professor Balaguer, e todos aí responsáveis pela organização desse seminário, que está sendo ainda, né, com esse último dia de fechamento, uma oportunidade de grande aprendizado, de grande troca, de muitas discussões, debates sobre temas absolutamente relevantes. Queria agradecer penhoradamente o convite feito pelo professor Hilton, de estar aqui em meio a gigantes, né, do nosso direito constitucional em particular, e agradecer também a todas e todos que puderam dispor do seu tempo para prestigiar esse projeto, esse seminário, que é coroado, né, nessa sexta-feira com duas palestras de fechamento, de encerramento, da mais alta qualidade, né? E uma palestra que também é multilingüe, né? O professor Augusto, que falará no seu espanhol, portunhol, e o professor Giovanni de Gregório, que nos falará em inglês, né? Vou trocar rapidamente aqui o idioma para poder saudá-los. Na sequência, a gente já começa com o professor Augusto, né? Professor Giovanni de Gregorio, first of all, I'd like to thank you on behalf of IDP and all other universities and entities responsible for this seminar. It's a true honor to host you with us, and I'm sure that your lecture will be very productive and very interesting regarding the themes that you are very well known for, especially about constitutionalism and technology. Thank you so much, Professor. And Augusto, mucho gusto de rever. Tuvimos la oportunidad de estar juntos en enero en Granada y fue un gran placer. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y le paso la palabra, cierto de que su clase, su palestra será muy buena como siempre. Muchas gracias y la palabra es suya. Muchísimas gracias, Guilherme, muchas gracias, Hilton, Paco Balaguer. Estoy muy contento de participar de nuevo en este cuarto seminario internacional de constitucionalismo digital que se ha convertido, querido Ingo, ya en una tradición, en un punto de encuentro tradicional por estas fechas de todos los que nos preocupamos de las cuestiones relacionadas con la limitación del poder en el ámbito digital y el constitucionalismo digital. Es un gran honor, it's a great honor to share this virtual table with Giovanni de Gregorio. Thank you very much. Me permitirán que hable en español. El tema que quería plantear en este seminario, el tema de debate, está relacionado con las revoluciones tecnológicas y los derechos fundamentales. El objeto es básicamente tratar de analizar brevemente cómo se han transformado los derechos fundamentales a lo largo de la historia, los derechos subjetivos a lo largo de la historia,
por la aparición de novedades tecnológicas o disrupciones técnicas. Ha habido grandes disrupciones técnicas desde la antigüedad que han transformado la sociedad y por lo tanto han transformado el significado de los propios derechos subjetivos. Partimos de una hipótesis y es que nos encontramos en la cuarta revolución tecnológica, la podríamos llamar así, en un momento en el que cada día, cada semana, cada mes, en cada investigación, aparecen elementos que podríamos llamar nuevos derechos fundamentales. Hablamos del derecho a esquecimiento, el derecho al olvido, pero también hablamos de los neurorights, los derechos neuronales y neurocientíficos, que con los que tratamos de trabajar y tratamos de encajar en un marco constitucional y político que está absolutamente desbordado por esta situación. La pregunta que me planteo, la hipótesis, es si es positivo que los derechos fundamentales vayan apareciendo a rebalaje, vayan apareciendo con retardo detrás de las novedades tecnológicas, puesto que si hablamos de derechos fundamentales, este tipo de derechos deberían ser el fundamento del orden político y del orden social y no ser una consecuencia derivada de las nuevas tecnologías. Realmente lo que querría plantearme es si hoy los elementos fundamentales de nuestra sociedad siguen siendo los derechos que marcan las directrices, el marco de desarrollo social y tecnológico, o si es la inteligencia artificial, la verdadera inteligencia fundamental, el verdadero fundamento de la creación de nuestras sociedades. Este planteamiento inicial de debate nos permitiría resolver algunas de las cuestiones con las que tratamos diariamente en el constitucionalismo digital. Si pueden aparecer nuevos derechos fundamentales o hay meras derivaciones de los derechos clásicos, o hasta qué punto el derecho puede limitar la evolución de la tecnología y la evolución de las sociedades. Esta es la hipótesis. Sin embargo, a esta hipótesis rápidamente se le puede contraplantear una antítesis. ¿No es acaso el derecho también una ciencia? ¿No es acaso la ciencia jurídica también una metodología científica, técnico-jurídica? ¿No es normal que el derecho deba tratar de resolver los nuevos conflictos que aparecen por la evolución de las tecnologías? Este es el planteamiento habitual. Los derechos tratan de resolver los nuevos conflictos que aparecen con las ciencias técnicas, con las tecnologías, porque el derecho es también una ciencia. Pero a esta antítesis habría que plantearle dos contraantítesis. Realmente, si hablamos de derechos fundamentales, no se pueden equiparar en términos científicos a la tecnología, por dos motivos. En primer lugar, por la naturaleza de los derechos fundamentales. La teoría, la metodología actual de los derechos se denomina metodología dualista porque precisamente supone un equilibrio entre el clásico positivismo empirista, científico, técnico, jurídico y nuevos elementos de contenido moral o metafísico. Los derechos fundamentales hoy día juegan precisamente en este equilibrio entre lo científico, lo técnico, el análisis de la realidad empírica y aquellas necesidades de tipo moral o ético que permiten resolver los conflictos de la realidad. Realmente los derechos fundamentales y el derecho se enmarcan dentro de la metodología de las ciencias sociales y jurídicas para la que el método ideal es la contraposición entre la naturaleza y la cultura, la sociedad. Naturaleza y cultura no son lo mismo. La observación de lo natural, de lo empírico, de lo técnico y la observación de la sociedad no son lo mismo. Y esto ya lo defendió en los años 20 del siglo pasado Hans Kelsen cuando criticaba a los nuevos sociólogos como Durkheim, que consideraban que la sociedad podía articularse a través de leyes naturales o como algo natural.
la sociedad y la cultura no son idénticas a la observación de la naturaleza. Pero además, a la hipótesis y a la antítesis hay que contraponer el propio carácter de los derechos fundamentales hoy día. Los derechos fundamentales se basan en la idea nuclear de la dignidad humana, como premisa, dice Peter Heberle, antropológico-cultural de nuestras sociedades. La dignidad humana es todo lo opuesto a la observación empírica de la realidad, de las leyes naturales en las que actúa la técnica y la ciencia. El derecho, en realidad, es precisamente la negación de la ley evolutiva natural de que el pez grande se come al pez chico. Los derechos fundamentales tratan precisamente de transformar la crueldad mediante elementos morales, la crueldad de las propias leyes naturales. Son una reacción al ser, a la observación empírica, mediante un deber ser, un artificio técnico-jurídico que plantea hacia dónde deberían transformarse las sociedades y la cultura. En síntesis, los derechos fundamentales deben ser el fundamento de la sociedad, de nuestro orden político y, por lo tanto, directriz del proceso y del progreso tecnológico hoy día. Como en su momento argumentó el profesor De Gregorio, el desarrollo de las tecnologías algorítmicas, sin salvaguardas y sin supervisión, conducen a la sociedad al tecnodeterminismo, y eso es precisamente lo que ha ocurrido. Sin el fundamento y el sustento de los derechos fundamentales, el desarrollo de las nuevas tecnologías digitales han conducido a nuestras sociedades a basarse en un supuesto tecnodeterminismo objetivo. De manera que considero adecuado, o un método adecuado, analizar cómo han influido las tecnologías disruptivas a lo largo de la historia en el concepto de derecho subjetivo, para ver si hay elementos que puedan salvarse y sobre los que se pueda construir ciertas metamorfosis en el ámbito de los derechos fundamentales, pero que permitan que estos derechos continúen siendo fundamento, directriz y marco de nuestro orden político y no las nuevas tecnologías. Porque, como dijo en su momento Lynn White, las nuevas tecnologías disruptivas se limitan a abrir una puerta, no obligan a la sociedad a pasar por ella. Los cambios que la tecnología crea en la cultura dependen de las condiciones sociales y dependen de los políticos y la política. Como también dijo en su momento Armand Matelar, las nuevas tecnologías, sobre todo las tecnologías de la comunicación, no son nada objetivo, son una construcción geopolítica, una ideología. Y el derecho constitucional, como muy bien sabemos, trata de ordenar y limitar el poder en garantía de los derechos, de manera que estas tecnologías, guiadas por una ideología y un poder, pueden perfectamente ser limitadas y ordenadas conforme a unos derechos fundamentales. La metodología adecuada para realizar este análisis debe, por tanto, partir de que la cultura, la sociedad, el orden social y la comunicación son la misma cosa. El grave problema de las tecnologías disruptivas digitales es que son tecnologías que alteran los mecanismos de comunicación humana. Y la cultura y la comunicación, como dijeron desde la antropología, Wilkins, por ejemplo, son un mismo fenómeno. Siempre y cuando la comunicación se entienda desde una doble dimensión. La comunicación es interacción entre sujetos, libre flujo y gestión de la información. Pero la comunicación es también un medio ambiente social, es también institución. Por tanto, para que la comunicación se integre en un ámbito cultural de una manera adecuada, es necesario tener en cuenta estas dos dimensiones. Una dimensión de interacción, flujo de información, y una dimensión de institucionalización, de creación de cultura y de medio ambiente.
Este ha sido el tratamiento que el derecho constitucional ha dado a la comunicación. Los fenómenos comunicativos han sido constitucionalizados desde una dimensión subjetiva y una dimensión objetiva. Subjetiva como libertades comunicativas, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de comunicación, libertad de recibir información. Es decir, como la interacción entre sujetos como un derecho sin interferencias externas. Pero el derecho constitucional también ha abordado la comunicación desde una dimensión objetiva. La comunicación garantiza la existencia de la sociedad democrática constitucional. Es esencia de la opinión pública, el sujeto del Estado democrático, constitucional y pluralista, y se ha garantizado de este modo. Por eso, en el momento en el que hay que ponderar entre derechos fundamentales o hay que valorar los límites de la libertad de expresión y comunicación, los tribunales de derechos tienen siempre en cuenta que esta información favorezca el pluralismo político y favorezca una sociedad democrática, y ese es el límite. Pero las nuevas tecnologías de la comunicación han desenmarcado, han desestructurado el vínculo entre constitución y cultura, algo que ha tratado el profesor Francisco Balaguer. Las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, desestructuran el vínculo entre comunicación y cultura, precisamente porque han descuidado la vertiente objetiva, social y cultural de la comunicación. Se han centrado en el flujo de información de punto a punto, de extremo a extremo, dejando el tubo en un ámbito de neutralidad y de libertad absoluta, y han descuidado hasta tal punto el resto de dimensiones que han terminado de prescindir incluso por los sujetos. El propio Jürgen Habermas en los años 60 hablaba en estos términos. Decía que las culturas tradicionales, la comunicación, debe entenderse como una interacción simbólicamente mediada, y que la técnica, en cambio, es una acción racional con respecto a fines. Las sociedades culturales, decía Habermas, solo pueden subsistir siempre que en la técnica los subsistemas, las acciones racionales con respecto a fines, se mantengan en el marco de legitimidades de la cultura. De lo contrario, terminan por usurpar el metarrelato, la explicación cosmológica que tienen las sociedades sobre sí mismas. Y esto es lo que ha ocurrido con las modernas tecnologías de la comunicación. Han desestructurado la cultura de la comunicación porque han perdido de vista la doble dimensión de la comunicación, los elementos de libertad de comunicación, libre flujo de información, desde la perspectiva de la integración en una institución constitucional o una institución cultural. Y esto se ha realizado desde una perspectiva absolutamente ideológica. En los años 50, Claude Edward Shannon crea su teoría matemática de la comunicación, en la que nos deja muy claro que aquello que es relevante para la ingeniería es reproducir en un punto de forma exacta un mensaje seleccionado en otro punto, y que los aspectos semánticos de la información son irrelevantes para la tecnología y la ingeniería. Mark Uri Porat, un genio que fue de los primeros en proyectar el smartphone y uno de los dueños de Apple Macintosh, consideraba que la información era una mera transformación de materia en energía, peor aún. Es decir, difuminaba completamente los aspectos subjetivos y culturales. Y esa idea, esa ideología tecnológica, esa ideología impuesta por la ingeniería y por aquellos que han financiado las modernas tecnologías de la información, ha llegado a nuestros días hasta el punto en el que, como todos saben, Shoshana Zuboff habla de ese vínculo entre el capitalismo y las nuevas tecnologías de la información que han terminado por convertir a los seres humanos en objetos de mercados de futuros predictivos. Esa es la realidad en la que nos encontramos,
Creo que analizar los derechos fundamentales, los derechos subjetivos, porque los fundamentales aparecen en una etapa histórica determinada, teniendo en cuenta cómo influyen las disrupciones tecnológicas en la historia, nos podría servir para utilizar elementos que salvaguarden estos vínculos entre sistema constitucional, cultura, sociedad y comunicación. Y se puede analizar el derecho subjetivo a lo largo de la historia desde las disrupciones técnicas. Muy brevemente, el paso quizá menos explorado de la historia de la unidad del imperio romano europeo a una edad medieval feudal, la unidad de poder romano al pluralismo feudal medieval, según Lynn White, se debe, entre otras cosas, pero esencialmente, a una disrupción técnica, la aparición del estribo del caballo, de los estribos como nuevos elementos bélicos. El Imperio Romano se basó en la unidad de poder político. Tras la caída del Imperio Romano por los pueblos bárbaros, se inauguró aquello que se llama agustinismo político, San Agustín de Hipona, en el que se incluían muchos centros jurídicos sin márgenes. Había muchos terrenos, muchos territorios, cada uno con su propio derecho, cada uno con su propio poder. Pero en el pensamiento de la escolástica jurídica medieval, todas estas fuentes de derecho eran válidas, porque el pensamiento escolástico pensaba en la validez del derecho como la validez universal para los seres humanos. La clave de todos estos sistemas es que la escolástica, la patrística de los padres de la Iglesia que crearon el derecho canónico, permitieron desarrollar el concepto de derecho subjetivo. El derecho subjetivo era prácticamente inexistente en el ámbito romano. En el derecho romano, como decía Santo Tomás, los derechos se entendían como un medium rei, como algo objetivo, como una relación jurídica dada por sí misma. La idea de los derechos subjetivos aparece de la mano de la patrística y la escolástica de la Edad Media, que precisamente analizando y tratando de dar validez a todos los ordenamientos jurídicos del medievo y del feudalismo, consiguen decantar determinados derechos subjetivos. Para la escolástica jurídica, al mismo tiempo tenían validez la lex naturalis, el derecho natural, basado en la libertad de todos los seres humanos y en el omnium unia possessio, la posesión, la inexistencia de propiedad privada, era al mismo tiempo válida al derecho de gentes, los usos comerciales, al mismo tiempo válida al ius civile, la recepción del derecho romano, y al mismo tiempo válida al derecho canónico y al derecho eclesiástico. El análisis de todas estas fuentes, a través de la razón aristotélica, y todas las dudas y los debates teológicos en torno al derecho medieval y a qué suponía la Iglesia como poder en el medievo, desarrollaron la idea del dominium, del poder romano, de la propiedad romana, en diferentes elementos como la potestas, la facultas, el fas, los elementos del derecho subjetivo. Y lo hicieron gracias precisamente al entendimiento de este pluralismo. Para el medievo, la libertad del ser humano era una libertad natural y universal que debía ser respetada por los diferentes órdenes jurídicos que eran válidos al mismo tiempo. El ser humano era una dignísima criatura, como decía Boecio, dotado de voluntad libre con potestades y facultades. Ahí aparece la idea del derecho subjetivo. Me interesa destacar que para Lynn White es el estribo el que permite pasar de todos los elementos del derecho romano al pluralismo medieval. Para Lynn White, al aparecer el estribo como un punto de apoyo de los caballeros, en el medievo, tras la desaparición del Imperio Romano, los reyes carolingios y merovingios pueden frenar la expansión del Islam a través de un nuevo sistema bélico. El estribo permitiría, de alguna manera, que todo el sistema territorial y el sistema de poder de la Edad Media se creara
para que los diferentes territorios pudiesen aportar caballeros armados a un monarca cuando los necesitara. De hecho, se sabe que Carlos Martel, el abuelo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos Martel procedió a una eliminación de las propiedades de la Iglesia para, mediante actos de vasallaje, entregarlas a señores feudales a cambio de que crearan caballerías dispuestas a ser utilizadas por el monarca para luchar contra los sarracenos. Esto, por supuesto, terminó por crear un nuevo sistema económico, agrícola, por crear un sistema basado en comunas solariegas, por crear un nuevo concepto de propiedad privada distinto al derecho romano, basado en el servicio público, y que gracias a las potestas, facultas que la propiedad privada había derivado mediante la escolástica, crearon un sistema feudal basado en derechos puramente subjetivos. La evolución de la Edad Media, el desarrollo agrícola, gracias al estribo y a este elemento técnico, junto a otro elemento técnico, el arado pesado, que permitió sembrar los campos de manera distinta, darán paso progresivamente a un paso del naturalismo medieval al humanismo renacentista, que volverá, con el paso de los tiempos, a transformar la historia a través de dos elementos técnicos: la carabela y la imprenta. La carabela fue quizá el elemento que permitió el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. El desarrollo naval ibérico en Portugal y en España a través de este nuevo tipo de bote, que permitía un aparejo latino, que permitía navegar contra los mares y, por tanto, navegar transoceánicamente, permitió el descubrimiento, aquel famoso descubrimiento que volvió a transformar los derechos. Fue un elemento técnico o tecnológico, la aparición de la carabela y la ingeniería naval ibérica, la que transformó de nuevo los derechos a través de la Escuela Española de Derecho Natural en un doble sentido. Por un lado, la universalización de los derechos. Los derechos de la escolástica, los derechos medievales, se considerarán universales a través de las leyes de Burgos, a través de las enseñanzas de Francisco de Vitoria, que considerará el ius communicationis y el ius societatis como dos derechos naturales. Pero al mismo tiempo, es decir, dando lugar a los derechos humanos. Pero al mismo tiempo, la carabela permitirá un cambio en la mentalidad de los seres humanos, en el tiempo y en el espacio. La etapa de los descubrimientos que dará lugar a la edad moderna, al paso a la edad moderna, cambiarán la perspectiva del tiempo y del espacio sobre los mapas. Como nos dice Luis Mumford, fue precisamente en los mares y en los descubrimientos donde se probaron por primera vez los primeros métodos científicos y tecnológicos. El ser humano empieza a entender el tiempo como desplazamiento lineal en los mapas y el espacio como lugares que se ocupan en los mapas. Al mismo tiempo, en la edad moderna, aparece una segunda disrupción técnica, la imprenta, que transformará completamente el sistema de los derechos fundamentales. Voy muy rápidamente. Como nos dirá Marshall McLuhan en esa magna obra de la galaxia Gutenberg, la imprenta fue la que terminó de llevar esa mentalidad lineal del ser humano, que del feudalismo, de una pluralidad de centros sin márgenes, todos válidos, pasará a cambiar el derecho a una mentalidad lineal de derogación en el tiempo de las normas. La imprenta dará lugar a el desarrollo de la Reforma Protestante, del luteranismo y a un cambio de mentalidad del naturalismo medieval al humanismo del primer Renacimiento, al individualismo que terminará de fraguar en Europa y dará paso a una siguiente edad contemporánea. Un individualismo creado a través de la Reforma Protestante, pero diseminado gracias a esta nueva disrupción técnica que supuso la imprenta en Europa. Todos los textos de Lutero y de Calvino se convirtieron en éxitos editoriales gracias a la imprenta y corrieron como la espuma
junto a otros ingenios científicos y tecnológicos, llevando a la gran revolución europea que terminará con el pluralismo medieval y juridificará los sistemas en el Tratado de Westfalia, con la aparición de la soberanía nacional, la soberanía política y la idea de un poder, un territorio, un monarca. Este absolutismo tardará poco en transformarse en objetivismo con los nuevos desarrollos tecnológicos. Basta con analizar los prólogos de Maquiavelo en El Príncipe o de Hobbes en El Leviatán para darnos cuenta de cómo con la edad moderna pasaremos de un humanismo a un individualismo y del individualismo al Deus ex machina, res publica ex machina, al Estado como una máquina artificiosa que termina por confundir los derechos con la ley. Por supuesto, serán las 4 revoluciones tecnológicas que se producirán durante los siglos XVIII y XIX las que terminen de fraguar estos cambios y nos hagan pasar de un naturalismo medieval a un humanismo renacentista, a un individualismo modernista, a la desaparición absoluta del sujeto de los derechos en la edad contemporánea con la Revolución Francesa. Nos dirá Armand Matelar que el código, el número de Francis Bacon, de Leibniz, la ley general de Newton que condensa todas las realidades en un único código, en una única norma, terminarán de difuminar al sujeto de los derechos del concepto derecho hasta convertir los derechos en el Estado y la ley en el propio derecho. 4 revoluciones técnicas del siglo XVIII y XIX. La primera, el carbón, la máquina de vapor y la industrialización, que transformarán radicalmente el concepto de los derechos hacia un liberalismo puro, basado en la autonomía de la voluntad y en el límite de la ley. Una segunda revolución técnica con la aparición de una materia prima y una energía, una materia prima y una disrupción técnica, la electricidad y las materias primas fósiles, el petróleo, que permitirán el desarrollo de la aeronáutica, del automóvil y trasladarse, transformando la energía en palabras, atravesando los continentes, atravesando por fin el océano Atlántico. Esta segunda disrupción técnica desarrolló los derechos en términos de democracia. Se soñó con una democracia universal, ahora posible porque había una comunicación universal y convirtió a todos los ciudadanos, desde la igualdad, en masa. Una tercera disrupción técnica que aparecerá después de todos los conflictos del antagonismo de la democracia de masas del siglo XIX tras la Segunda Guerra Mundial, la energía atómica y el cohete, que nos llevará a la destrucción total y definitiva. Tras la Segunda Guerra Mundial, volveremos a los parámetros medievales. El ius naturale, una figura moral común para la humanidad, el derecho universal, la vuelta al universalismo de los derechos y la vuelta al sujeto de los derechos, el concepto de dignidad humana. Y hoy nos encontramos en la 4ª revolución. La última revolución tecnológica apenas ha ocupado 40 años. Cuando en 1989 cae el muro de Berlín, termina el último pacto de derechos basado en la dignidad y la universalidad, y nos encontramos de frente a la última disrupción técnica. Cuando cayó el muro de Berlín en el año 89, Sir Tim Berners-Lee, en el CERN, en Ginebra, estaba terminando de dar forma al WWW, a la Red Informática Internacional. Y esta red informática internacional, como nueva disrupción técnica, tiene aún que transformar en un sentido determinado los derechos fundamentales. No podemos hacer una ciencia adivina, no sabemos hacia dónde van estos derechos, vamos poco a poco concretándolos, pero en mi opinión, y aquí podríamos crear un debate, creo que hay 2 ideas sobre cómo están influyendo en los derechos. La primera, el sujeto de los derechos está desubjetivizando al humano. Aparecen nuevos sujetos de derechos que no son humanos.
el medio ambiente, los robots, los cyborgs. Y en segundo lugar, nos encontramos con un problema de identidades, un nuevo sujeto de derecho que va poco a poco colectivizándose, la existencia de sujetos del derecho colectivos que no pertenecen a un mismo territorio, ni a un mismo derecho ni ordenamiento jurídico. Creo que en este punto se encuentra el desarrollo de los derechos y de esta manera han influido las disrupciones técnicas en los derechos subjetivos. Y creo que la manera de mantener ordenados estas disrupciones y que los derechos sigan siendo de alguna manera el marco de desarrollo de las tecnologías, o al menos permitan interactuar a la cultura y a la comunicación al mismo tiempo, es no perder de vista al sujeto de los derechos como ser humano y olvidarnos de crear nuevos sujetos de derechos no humanos, y el universalismo de estos propios derechos junto al pluralismo ordinamental que va configurándose. Muchas gracias y disculpen por el tiempo que me he excedido. Gracias, professor Augusto. Professor Ingo, por favor. Estás aí, Guilherme? Tranquilo, tranquilo. Achei que tivesse saído, tranquilo. Desculpe. Não, obrigado pelo suporte. Professor Augusto, eu he percebido que su exposición de ahora hace un diálogo muy interesante con la exposición de enero, pero ya con algún desarrollo, mayor amadurecimiento y la parte de la metamorfosis de los derechos fundamentales hacia las nuevas tecnologías, de la integración de la comunicación a la cultura, haciendo una conciliación con los derechos fundamentales que integran esta cultura a mucho más tiempo, y también la relación que hay entre pluralismo y democracia son trazos muy interesantes y que, de hecho, también dialogo mucho con el trabajo del profesor Balaguer. Entonces, siempre un gran placer y muchísimas gracias por su muy interesante exposición. Y moving on, we switch to English to welcome once again Professor Giovanni De Gregorio. It's a great honor, like I said before, Professor. You're very welcome to IDP and all other universities that went together to produce this seminar. So you have the word, and once again, thank you so much. Please feel free to use your time as much as you want. Yeah, thank you so much. First of all, it's a pleasure to be here with you, and definitely I will try to use my time in a way that also allows to have, if you want, I don't know, some questions, if you want actually to interact, no problem at all. So I will try to speak less than 30 minutes as an house rule, if you want. So whenever question can come, since we are a lot here, so that's fine. I mean, it's totally reasonable. So what I would say, first of all, I will share my slides and hope you can hear me well. I've not asked, but in any case, just let me know. Just sharing my slide, but there are just slides just to follow what I'm saying. It's not that definitely too much to follow. So here you can find my slides. Here we are. So, okay, we can start. Fantastic. So, basically what I'm going to do today, is not definitely, to speak about definitely the idea, generally speaking, of digital constitutionalism, because I could do that. But definitely, I know that this week you have heard very great things about so many other scholars, including, what you have heard so far. I know that also Eduardo Celeste was there, so I'm pretty sure that a lot of people have already, in a certain sense, gave what I can say, the main context and ideas around and challenges of when we speak about digital constitutionalism. So since we are, if I'm not wrong, the last day of this week, and I also think about that it's also nice to think about what are the perspectives on digital constitutionalism, where digital constitutionalism is going.
because what we are doing actually in these weeks, in these years, in these months, let's say, generally speaking, is also to clarify and clustering basically what we mean when we speak about digital constitutionalism. Of course, Professor Augusto has already underlined so many different points and challenges that we are addressing when we talk about the relationship between technology and constitutional democracy and the state, also generally speaking. But what I would like to do today with you is, first of all, to propose you like a possibility to understand the different parts of digital constitutionalism, the different perspectives, and the different way in which we speak about digital constitutionalism. Because probably what you realize is that when we speak about constitutional rights in digital age, when we speak about digital constitutionalism, we do not always share sometimes the same language, or do not always share the same way to think about that. Exactly because actually very recently with two colleagues of mine, two friends of mine actually, that are Francisco Duarte and Angelo Golia, we started to work basically on a paper that will be published soon in an handbook about thinking about how to look at the space of digital constitutionalism, about to think about the narratives, about what people are talking about when we speak about digital constitutionalism. And what I can tell you is that it's very interesting. There are at least, and this actually is the subject matter of this, if you want, of this speech, there are at least three main areas of digital constitutionalism that defines altogether when we speak about digital constitutionalism. And of course, some of them could look like conflicting at the first glance, but sometimes they share a lot of things in common, particularly the objective to ensure that some not only democratic values, but some constitutional values that are at the core of the system, like the rule of law, due process, and transparency, for instance, just to mention some of them. But having said that, maybe the first point to start is that indeed we are talking about the dimensions of digital constitutionalism, because the idea of digital constitutionalism is not monolithic, so it's not a set in stone. So when we speak about digital constitution, we're not speaking about digital constitutionalism in Europe, because probably someone could say about what about digital constitutionalism in the US? So what about digital constitutionalism in Brazil? So it's not only the geography defining digital constitutionalism, it's also the meaning and the core and the content of digital constitutionalism that, as we'll see, it's shared among at least three main layers, if you want. One, and the first important layer, is the level of the state, the level of the state in which, because when we speak about constitutionalism, we think about the state, we think about national constitutions, we think about the framework of European constitutional law, Brazilian constitutional law, the US framework. We talk about the state usually, And this was quite clear also from the discussion of Professor Augusto before, about thinking about where actually the discussion of constitution came from, precisely in order to limit public powers, okay? In order to limit the exercise of public authorities. This is actually the basic roots of constitution. This is about limiting powers and protecting rights. If you want really to go and actually not be very sophisticated when we speak about constitutionalism, if you want. The two very first missions of constitution is on the one hand protecting powers and of course separating powers on the one hand, limiting powers and separating powers as a tool, but also protecting rights. And actually what we can see when we talk about how the different forms of constitution talk to each other, we know that the state form of constitutionalism is just the starting point. Because of course, there are other dimensions of constitution that I'm going to talk about in this presentation. And particularly, we know that there is also, something that is broader, that belongs to the global dimension of constitutionalism, not just to refer to global constitutionalism, but just to refer to the possibility that sometimes some constitutional rules do not only belong to the realm of the state, are not just limited, if you want, to the territorial boundaries of the state, but they spread on a transnational scale. And so we'll talk about the state, and then we're going to talk about the global. But then there is another layer that sometimes it's underestimated when we speak about technology, policy, law, and regulation, that is about the people. It's about society. Because very often we underestimate, the role of society in creating rules and norms and defining also, when we speak one or some, if you want, and I'm using the plural, constitutional orders of the internet indeed.
So basically, when we talk about dimensions, we are talking, if you want to use another word or expression, we are talking about a framework of legal pluralism, actually, where we have different forms of constitutional norms clashing each other when they come from the state, when they come from the transnational legal order, but also when they come from societal legal order, as we were going to speak. And so already, I think if some of you are familiar with what I'm saying, probably some of you can already see some connection with some scholarship. For example, when we speak about societal constitutions, you know very well that Teubner or other scholars are some of the most important, constitutional scholars in this field. And I do not need to mention all the other constitutional scholars, for instance, for the traditional way of state constitution and legal constitutions, but also the idea of global constitutions, like Matthias Kuhn, for instance. But this just to mention the idea that the discussion on digital constitutionalism, even the book that I wrote, basically looks very much at the perspective of the state. In my case, the perspective of the European Union, from the perspective of the state dimension. Even, of course, we know very well that the European Union is quite at the crossboard between, if you will, it's a kind of borderline example between a state and international organization. But generally speaking, when we think about the digital rights, when we think about the exercise of powers by online platforms, by tech giants, all these kind of topics, the problem of surveillance in the digital age, we are talking still, we tend to look at this perspective from the state dimension, from the idea of state constitution. So what states and governments, for instance, can do in order to regulate a new technology, okay? In order to limit the discretion of platform in content moderation, what the European Union is doing with the Digital Services Act, and so forth, for instance. Sometimes, very often, we start the conversation on digital constitutionalism looking at the state perspective, looking actually at the problems for constitutionalism in the digital age from the perspective of the state. Okay, so we look at these problems, for instance, from the doctrine of positive obligation, the question of the horizontal effect of fundamental rights. We talk about the role of judicial activism. We talk about all those constitutional instruments that very much, if you want, stretch that classical and vertical idea of constitutionalism, where the only power to take care or to think about is the public power. Okay, so some of the questions around digital constitutionalism really start from understanding, from a critique of state constitutions. And this allows me, to go to the second dimension, if you want, the idea of the global. Because one of the critiques, even before digital constitutionalism, it's because even if we know that states have still, a lot of things to say when we speak about constitutionalism, still, there are important transnational phenomena that sometimes reflect constitutional values. And this does not mean talking about that there is a general respect for the rule of law on a transnational scale among some constitutional systems. But it's more to recognize and acknowledge that there are also actors, no matter when they are public or private, that are able to set standards and rules that sometimes looks very much constitutional rules to regulate their own space. Shall we make the example of, of social media and content moderation? That probably is the easiest example to raise in this case. So you have like an actor that, even if it is established in the US, very much often provides services on a global scale, and of course set the rules in order to moderate, content, no matter whether this content are in Myanmar, what happened like 5 years ago, more or less, even less, or whether it's in Europe, in the US, Latin America, you have the transnational scale where a platform tells you what is actually defined, some standards about what is hate speech, what is objectionable, what is allowed, or what is not allowed online. But also this platform does not only define these rules, also is able to enforce these rules through technology, because you know very well that if you go there and insult someone online, and this person, for instance, flag your content, maybe your content can be removed. And this process of removal is enforced by the platform itself. They do not go to a judicial authority in order to ask for enforcement or to an independent administrative authority, okay? And the same thing is also important to think about, that this platform also exercises quasi-judicial power in terms of saying whenever a content is removed, we are talking about a balancing between different conflicting constitutional rights. Because on the one hand, you have, of course, the protection of speech. Sometimes on the other hand, you have the protection of privacy. The same is actually when you target and tackle unauthorized copyright content. So in all these cases,
you can see that actually platform actually define their own constitutional system, even if it is a private constitutional system that sometimes more than a constitutional system looks like an absolute regime, because like in any form of corporate governance, the decisions are taken actually in a framework where there is no separation of power, because who sets the rule is who enforces the rules and is actually who makes decisions on which content to remove. So this actually helps us to understand that even when we think about the protection of free speech from the state perspective, for instance, I'm just making an example, but this works for other fundamental rights for sure, the perspective of the state is not exclusive, okay? Even if, of course, it's definitely important, even if definitely is the only thing we should look at, we should recognize that the society, particularly, and also digital spaces, broadly speaking, are not governed just by the idea of free speech enshrined, defined in national constitutions. It's definitely shaped by also by transnational actors. It's definitely shaped by something that actually definitely overcome, if you want, national territorial boundaries. And this actually can be applied for many cases, even for transnational surveillance and other things that we can talk for ages. And the answer is about, if you want, first, how these two first things talk to each other, how the local and the global talk to each other, how the state idea of digital constitutionalism and the global idea of digital constitutionalism talk to each other. And in this case, it's not easy to understand how they talk to each other, because we have a clash sometimes in the example they made about who defines what state speech, for example, what is not allowed for freedom, what is not considered covered by freedom of expression in a certain constitutional system. On the one hand, in the other hand, you have what is actually considered protected by free speech in a constitutional system. So you have sometimes a clash, you know, and it's very interesting because the European Court of Justice quite recently, in two decisions, particularly in Google versus CNIL in 2019, 2020, and 2019, in Google versus Nick and in Neva Glasnovich versus Facebook, has actually addressed this problem, because these two cases were about, you know, the possibility to have a national authority, okay, order, or a court, for instance, issuing a judicial order, think about that as an example, for removing a content or delist some data from a search engine on a global scale. And so the European Court of Justice said, is there like a limit? Is there a constitutional limit to expand, you know, the law of the EU on a global scale, you know? And these two cases are quite interesting because in a certain sense, the European Court of Justice dealt with this question about the coordination between the local and the global. And the answer was that, I mean, even if we recognize that constitutional democracy tends to protect freedom of expression, still, even when we are not going that far, still we are in the framework of constitutional democracies, there are differences, there are nuances, and the level of protection of these fundamental rights can already differ when we speak about constitutional democracy. Oh, there is a nice blue line in my slides. Fantastic, thanks. Anyway, so what I was saying is it's important to clarify in that decision, the European Court of Justice clarified actually that it's constitutional democracies, even a liberal system, do not always share the same kind of degree of protection. And so sometimes even national, so the local, have to take into account how also the global defines certain limits and other constitutional systems limit themselves. So it's interesting to see how states take into account, you know, each relationship, each constitutional space, but then we have transnational rules that are quite horizontal, and sometimes they do not take into account which kind of other system they are conflicting to or they are clashing to, okay? Indeed, there have been a huge discussion whether, you know, like since we made the example of content moderation, we can use other example, but like in the case of content moderation, for instance, a social media or whoever have to take into account the law of a certain state where actually is moderating content. And this is a big discussion, is they are following the First Amendment in the US or they're just complying with different laws across the world. I mean, with the Digital Services Act, we're seeing actually a completely changing of approach, how also the state idea of constitution, the idea of positive obligation, the idea of free speech in Europe is in a certain sense affecting the global and also other constitutional system, other state system from a perspective of digital constitutionalism. But since, I mean, this is not enough to understand the complexity of digital constitutionalism, we need to add at least another point, that is society. Because sometimes what we tend to forget, you know, is that also society
is responsible, if you want, to shape the dimension of constitutionalism. Because there are different ways, and different scholars that have underlined the role of digital Bill of Rights, for instance, that come from civil society organizations, that come from groups of people coming together and explain what is their vision, okay, of fundamental rights and freedoms. So what we usually forget is that digital constitution is not just about the European Union with new policy, okay, to address some of the problems for constitution. It's also that discussion. We have also the global dimension, but we have also the social dimension, where is also society reflecting and sometimes deciding when even they behave on a transnational scale, when they are using social media, just to use the same example, they decide which values they want to follow. This is exactly why in some research, society shows that what they think about hate speech is not exactly what they think, what is actually protected by courts in national constitution, and is not even what actually platform states in their terms of services. What does it mean? It means that also, there is a constitutional dimension, even when we speak about society. And this applies also when we speak about digital rights. And so this actually requires the state, the global, and society to come together within a framework. If you read, for example, the book by Eduardo, by Dennis Redeker, The Idea of Digital Bill of Rights, you see that the idea of digital bill of rights, of course, does not come just from the state, also not only from the Marco Civil, for instance, or other sources, also come from very important pieces and societal movements. And this has been critical in order to understand that when we speak about digital constitutionalism, we are not just speaking about states regulating something, some technology, because there is a threat to fundamental rights. It's also about understanding a more complex and broader framework of interrelation and pluralism. And if you want, and we'll get to that point, the goal of digital constitutionalism in a certain sense is to understand and to find solutions to mix and solve this clash. Because what we know, and since this clash exists also in other areas, in other constitutional areas, if you can think broadly to that, what we need is not just about, a constitutional system that just think about from the perspective of the state, from the perspective of, the global, from the perspective of a transnational corporation, or from the perspective of society. What we need, what we are missing actually in the debate is what are those legal mechanisms that can allow us to think creatively and put together different forms of normativities. So this is one of the big challenges, probably one of the most important challenges that digital constitutionalism is addressing. And this, some of these steps, if you want, we are already seeing some of these steps, for instance, when we look at the European Union. For instance, think about it nowadays, when we look at the law, we're not looking anymore at a framework that is rights-based. So it's a framework that you have to protect a right. If you are a right, you have a duty or an obligation. And if you fail to comply, that is actually the consequence. Now, what we have actually increasingly, it's the adoption and the reliance on a risk-based approach. So what we are seeing is that rather than telling you what to do, I'm just giving you some principles and the compliance process moves to you. This exactly means that even if I tell you to protect fundamental rights and you are a private actor, okay, the process of compliance is in your hands. And so this shift from a rights-based approach to a risk-based approach is nothing else than the reflection of a new, if you want, deal, of a new relationship that exists between the top and the bottom, if you want, what was the private and the public as well. But this is just an example of the risk-based approach. The risk-based approach, think about, you can find in the AIA Act, in the Digital Service Act, in the General Data Protection Regulation with the idea of accountability, but also in the Digital Service Act when you think about very large online platform risk mitigation system. But think about also another process. Think about the reliance, for instance, the use of co-regulatory mechanisms, where the state does not just tell you actually what to do, but just sit with you, if you're a transnational corporation, or sit with stakeholders like civil society organization, to come and to design a certain code of practice, a certain code of conduct, a certain framework, regulatory framework that is shared not only among the representatives, among a parliament that decide to enact a law,
but is shared among more stakeholders. And these are all small steps that shows us how we are moving the concept of, regulation, and sometimes the concept of how we think about digital constitutionalism is not a concept where one of these dimensions prevail over the others. It's the opposite. All of these dimensions are talking to each other, are becoming increasingly intertwined and connected, if you want. When we see the European Commission talking to tech giants, when we see civil society organizations that want to participate in policymaking, increasingly, and they want to have a seat, so that sometimes we talk about to have even legal provisions that recognize the role of civil society organization within the framework of policymaking. So all these changes is definitely a changing paradigm that is showing how these forms of normativity shape the idea of digital constitutionalism. We are not talking about a monolithic concept coming from the state. We are talking from a diverse system of normativities that needs, if you want, a new form of reconciliation. So we need to think about how to put all these dimensions together in order to avoid that we have different languages, different clash that do not lead anywhere, that they do not talk each other, and actually we need to define system and legal instruments that allows us, and this is the important role of the states, the idea of the state dimension, to create the possibility for these legal instruments to help to talk and to come to put together all these different dimensions and languages. But since I spoke already too much, what I would say, this is actually my book where you can find, the perspective from the European Union perspective, if you're more interested about that. And the book is open access. So you go on Cambridge University Press, it's totally open access. You don't need to buy that. That's fine. So no worries. All the money goes to the publisher. That's it. But the other important point is that if you want to understand more also what I'm saying, this comes from a work that I've done with Francisco and Angelo, that actually are two other scholars that works on digital constitutionalism, and we tried to think about how to come together to provide a normative framework of how to put together these different dimensions. I mean, trust me, it's not easy. We have not final answers. We are always organizing a DigiCon conference every year in Florence. If you ever have the chance to come, but we'll have an online version of that. If you want to join, just follow on Twitter on these things and you'll find that. Follow the DigiCon blog for all these things, because actually we are trying to shape and provide like a normative view of what shall be done, what should be done in order to address this complex framework of legal pluralism. So having said that, I would just thank you so much for your attention, and I hope there are some questions, and I'm more than happy to listen to you and answer all of your questions. Thank you so much. Thank you very much, Professor Giovanni. My name is Alisson. I'm substituting Professor Guilherme. He had a meeting and had to leave. Very interesting, your view of the digital constitutionalism in a framework with several layers between state, global, and society, since the actual discussions about digital constitutionalism are still evolving, and we're trying to define the term and find a normative value substance to guide the lawmakers in this new era. Agora volto para o português. Professor Ingo, o senhor tem alguma... O professor Ingo está aqui ainda? Estou aqui. Tudo então, bem? Ingo, a palavra pode estar com o senhor aí para fazer um pequeno apanhado das duas falas, se desejar, ou então a gente pode abrir para, enfim, para algumas perguntas. Estamos ainda, acho que 15 minutos. Bom, primeiro saudar o Alisson, né, também, que substitui aqui o nosso professor Guilherme, né? Saudar também os dois palestrantes. Realmente foram palestras brilhantes, ao mesmo tempo também complementares, né? Não houve superposição, eram duas perspectivas diferenciadas, mas que realmente se integram nesse contexto. Eu penso que, como nós temos 15 minutos só, talvez fosse interessante abrir um pouco a segurar a palavra também a uma outra pergunta, que também muitas não poderíamos admitir, talvez umas 3 ou 4, né?
para que depois os palestrantes individualmente, se a pergunta for também individual ou em bloco, se for uma pergunta dirigida a ambos, né, possam rapidamente responder para chegarmos a bom termo também em termos de horário. Então, aí passaria para ti, então, essa missão que nominava é a missão do moderador, né? Sim. Obrigado, professor Ingo. Então, quem tem alguma pergunta, por favor, levante a mão, que eu vejo se tiver várias pessoas, aí eu organizo a ordem. É só fazer. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo. Tem alguém com a mão levantada que, para mim, aparentemente não apareceu nada. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, não tem ninguém com a mão levantada. Professor Ingo, o senhor tá vendo se tem alguém com a mão levantada? Eu não consigo ver isso porque eu estou no iPhone, então eu não consigo ver Pois todas. é, eu Talvez também. pergunta no chat, então, se alguém quiser fazer no chat. Isso, se tem alguém no chat e tem alguém que deseja falar, só fale em um eu, fazer alguma pergunta. Não estou vendo por hora aqui. Pois é. Então, professor Ingo, se quiser fazer, então, uso da palavra aí pelos próximos minutos para fazer o fechamento, aí o senhor está com a palavra para fazer o fechamento aí, não só desse dia, mas também do evento. O último dia do evento, um evento que foi tão completo, grandes nomes internacionais, nacionais. Eu acho mais do que justo o senhor fazer esse encerramento. Bom, muito bem, Alisson, obrigado. Nós já tínhamos feito uma fala inicial, né? Eu, professor Hilton, professor Paco Balaguer, mas acho que sempre é bom repisar aquilo que é importante, né? E especialmente os agradecimentos aos nossos palestrantes de hoje, né? Como disse, fecharam com chave de ouro esse nosso evento, né? Que na verdade foi dourado do início até o final, né? Rico em termos de temática, riquíssimo em termos da variedade também e qualidade dos nossos palestrantes, né? E também repito os agradecimentos aqui também ao pessoal da logística, né? Do IDP, na pessoa do Lincoln, né? A todos os presidentes de mesa, moderadores, os demais palestrantes, aos parceiros aqui na coordenação, ao professor Hilton, professor Balaguer, professor Atalá, todas as instituições envolvidas, aos nossos alunos e também a participação realmente muito significativa em termos quantitativos, também da atenção visivelmente, né, demonstrada pelos nossos ouvintes, né, pelos participantes que tiveram uma permanência também muito significativa, média, né? Todos, evidentemente, têm seus compromissos também, não podem todos os dias estar atentos 100%, né, do tempo, né? Isso também é um sinal muito positivo, né? Acho que nesse aspecto é o evento que teve mais êxito já em termos de número em termos de público, né? Mostra também que estamos no caminho certo, e é um tema que, em relação, claro que vale a pena seguir apostando, né, cada vez mais ampliando, tanto ponto de vista quantitativo e qualitativo, não só atividades como essa, mas publicações, a área acadêmica também, a docência, a pesquisa, né? E, evidentemente, aqui nós cumprindo o papel, né, como acadêmicos, como cientistas do direito, de realmente municiar, não só refletir sobre essa realidade, mas também sobre que tipo de respostas o direito deve dar em relação a isso em todos os níveis, direito internacional, direito doméstico, direito constitucional, legislação, regulação, né, também do ponto de vista institucional, organizacional, os atores que podem e devem atuar, né, no enfrentamento desses desafios, né? Então, creio que estamos aqui, de fato, num bom caminho, né? E, então, portanto, um agradecimento a todos, um ótimo final de semana, né? E também um bom descanso. Muito obrigado, professor Ingo. Aos palestrantes de hoje, professor Giovanni, thank you very much for your time. Professor Augusto, eu não falo espanhol como professor Guilherme, um prazer rever e aprender novamente com o senhor. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado. E professor
Ingo, obrigado pelas palavras. Eu declaro agora, então, encerrado essa mesa e o evento. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Gracias. Adiós. Many thanks. Bye. Obrigado. Bye.